السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي. غادي يكون عندنا ديال لا ليكتور. إذا غادي نحاولوا نقراو واحد النص اللي عندنا في الكتاب المدرسي ديالنا ديال كوكليكو نيفو سي ام 1. عندنا فيه soutien aux habitants d'Anfgo et région. إذا كما تشوفوا عندنا في الكتاب ديالنا الكتاب المدرسي ديال سي ام 1 كما قلنا ديال كوكليكو. عندنا هذا النص هذا غادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. إذا كما تشوفوا عندنا أنفغو هي واحد المنطقة جبلية كاينة في الأطلس. تيضروا بالوقيته فاش تيطيح الثلج وما تيلقاوش منين يجيبوا ما ياكلوا وبزاف ديال الحوايج. اذا غادي تمشي عندهم واحد القافله اللي غادي تحاول تعاونهم. اذا غادي نحاولوا نقراو النص وغادي نحاولوا نجاوبوا ان شاء الله على لي كيسيون. Soutien aux habitants d'Anfgo et région. Belle initiative. Récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Anfgo souffrant des sévices du grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas. L'opération a été initiée par deux jeunes bénévoles marocains, indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid, Ala El-Hammewi et le Mahdi Ben Abdjelil, et ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Infgo et Région. Nous ne pouvons être indifférents. L'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Infgo et région. Générosité marocaine. Cette initiative qui porte bien son nom, Voyage de l'espoir, a démarré modestement mais a fini par prendre de l'importance. Les Marocains, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité et se sont mobilisés pour la bonne cause. Soutenir et aider les habitants d'Infgo et région non seulement à affronter les effets du froid, mais également à croire en un lendemain meilleur. Et ce qui est surprenant, c'est que les dons reçus ne proviennent pas seulement de donateurs marocains. Des différentes régions du royaume, des MRE marocains résidant à l'étranger et des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité en envoyant des denrées alimentaires, des vêtements ainsi que de l'argent pour la logistique. Certes, l'opération Infgo et Région, nous ne pouvons être indifférents à donner le coup d'envoi, mais d'autres organisations se sont dépêchées de participer à la collecte et à l'envoi des colis de survie, nourriture, vêtements, couvertures, sacs de couchage, médicaments, etc. Elle ressort de ces initiatives que le bien-être de son prochain n'est pas une chose difficile et que la bonne volonté raccourcit le chemin. إذا كما شفتوا هنايا هضرنا على كيفاش واحد القافلة كيفاش واحد هاديك جوج ديال لي ماروكان داروا واحد لاباج وسماوها انفغو اي ريجيون كيفاش باش يعاونوا الناس ديال انفغو كيفاش يعني جات داك المعاونات. دابا غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. بالنسبه لي كيسيون السؤال الاول قالك دو كوا بارل سيت ارتيكل. اذا السؤال الاول cet article parle d'un bon exemple de solidarité, l'initiative d'aide aux habitants d'Infgo. السؤال الثاني qui a déclenché cette opération pour quelle raison. إذا ce sont deux jeunes marocains. Ils ont été indignés par la mort d'un nourrisson à cause du froid. 3. De quoi souffrent les villageois d'Infgo. إذا السؤال 3. Les villageois souffrent du manque d'équipement pour affronter les effets du grand froid de l'hiver. بالنسبة للسؤال الرابع quel a été l'objectif des initiateurs de cette opération de solidarité. L'objectif de ces initiateurs a été de collecter rapidement des vêtements et des couvertures pour les villageois d'Infgo. Question 5. Qu'ont-ils fait pour sensibiliser les citoyens.
pour sensibiliser les citoyens. Ils ont exploité les réseaux sociaux et créé la page Infgo et Région. Nous ne pouvons être indifférents. سؤال 6. D'où proviennent les dons reçus? Les dons reçus proviennent de Marocains des différentes régions du royaume, les Marocains résidant à l'étranger et de pays étrangers. سؤال 7. De quoi ces villageois ont-ils besoin? Ces villageois ont besoin de beaucoup de choses, nourriture, vêtements, couvertures et de soins. Ceci surtout en hiver, car la région devient bloquée par froid. بالنسبة للسؤال 8 أنا ما جاوبتلكمش عليه. Que penses-tu de l'idée exprimée dans la dernière phrase de cet article? L'idée شنو هي l'idée؟ l'idée هي باش يداروا دي زينيسياتيف وحدين اخرين، يعني هذه هي الفكره اللي كانت هنا. انا حاولت نجاوب لكم على هاد 7 ديال لي كيسيون هنايا. وبالنسبه للسؤال الثامن خليته لكم كل واحد يحاول يعطي ليدي يشوف كيفاش فكر في داك ليدي، يعني ليدي اللي دارت في الاخر بالنسبه لهاد الانيسياتيف اللي زعما هاد الانيسياتيف اللي دارت ولي زينيسياتيف اللي غادي يجيو من بعد. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النص هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وغادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.